रामबाब, तुमचे जेन्ना केंद्रीय नेते गोंयांत येतात, माननीय पंतप्रधान म्हणून अमित शाहजी म्हण राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंयांत येतात, तेन्ना लोकांक जे संमेलनाक मार्गदर्शन करतात तेन्ना तांकां स्पिचीस कोण बरोवन दितात? आमचे आम्ही काय कोणाक मार्गदर्शन करतात, आम्ही स्पीची बरोवन दिनात. ना, संमेलन कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करतना स्पिचीस कोण बरोवन दिता काय म्हणटा? त्यांची असता टीम असता तांची. पण त्या दिसा तुमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षान जे जे आरोप केले काँग्रेसीचेर आनी मायनींग स्कॅमाचे, ते मनीस तुमीच आरोप केल्ले, तुमच्याच पक्षान आरोप केल्ले, सगळे स्टेजीर बसलेले आशिल्ले, ते तांकां बावड्यांक लज न्ही? एक गजाल सांगता, आयच्या बजेटाचेर उलयतना तूं खंयच्यान खंय गेलो, पण तरी पण एक तुका कितें सांगता, काही गजाली पळय आसता त्यो आमी बी चुकतात. आमी चुकनात तर उलयतना केन्ना केन्ना स्लीप ऑफ हें जाता, पण तो कितें आसता आतां हातूंत भितर तेन्ना तसोच पक्क करून तो तितलोच पॉयंट धरप आसता, तो बरो आसता, कळ्ळें न्ही? ह्या हेतून भितर तुका सांगता तांची आरोप केल्ल्याची ताचे नंतरची ते आंकडो खंयच्यान खंय पर्यंत पावलो ते सगळें तुका खबर आसा. आनी आतां ते केस खंय पावल्या आनी खंय तरी तिका बरें जावपाक पावले तेंय तुका खबर आसा. त्यो करपाची यंत्रणाय वेगळ्यो आसा न्ही. सगळो म्हाका विचारतना हांव सरकाराचो घटक न्ही. ना, सरकार पक्षाचो. हांव पार्टी म्हणून उलयतां, आनी जेन्ना पार्टी म्हणून जेन्ना उलयता तेन्ना हांव म्हाका ताळतंत्रान भितर म्हणजे चौकटीन जावनूच उलयता. आतां तूं म्हणपाक लागलो, तूं जर हांव खंयच्या जर हाजेर आशिल्लो आनी तूं सरकाराचो भाग मरे न्ही, तूंय तातूंत भितर एक काय ना, सरकाराचो न्ही. जेन्ना पळय पार्टीन तुमचे पक्षान सांगलें न्ही हांवें, एक उत्तर दिलें की आयचे कडेन तूं कितें करता, बरें चलता पळय, बरें गोड आसता पळय न्ही, तातूंत रट्टांनी मीठ घालता. ना, मीठ घालपाचो प्रश्न ना. काय बरें बजेट दिल्लें आसा ते लोकांक बरं, तुम्ही पार्टी प्रेसिडेंट स्लीप ऑफ टंग, स्लीप ऑफ टंग असली काय मिस इन्फॉर्मेशन पावले अशी कितें ते म्हाका आमी कोणाक भाशणां करून दिना आनी आमी तुम्ही तुमची स्पीच दिली, यू सेड बाबा आमच्या हितून एकलो देगून दागी परत एकदा काढून वाचती, परत एकदा काढून वाच. स्टार्टिंगांतल्यान सुरू केल्लें आसा माननीय नरेंद्र मोदीच्या कारण एक पळय, आनी तो फुडें तेंय म्हटलें हांवें USP म्हणून की युनिक सेलिंग पॉयंट कारण आमचो माननीय नरेंद्र मोदीजी, आनी इतलें आसतना आमकां आमचें भाग्य हो शब्द यूज केला, कळ्ळें न्ही? हे सगळें कारण आनी केंद्रीय मंत्रिमंडळान भितर तुमी कापासकरांतले कोणाचेर डाग घातले म्हटलं, आरोप आनी हें आसता पळय न्ही, सगळे वेगळे वेगळे गजाली आसता. उदोळच्यान तुमी म्हाका ते बेगीन बस ना, प्रेस आसा. एक मिनिट दम्मा, एकच मिनिट,